That portion was brought to you by Surf Fabcon Fresh and Bloom with 3 times Amoy Pawi Shield technology para sa blooming bango na damit. Kung naka-Maxfit, kargado, tabang sa usog sa lawas, listo nga paghuna-huna o paglabing-labing nga makalahutay, kauban ang proper diet ug exercise. Lipat na sa Maxfit Cargado. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng at royal jelly. Generic name ng Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-Maxfit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip at sa lambingan. Bagong tuig no sab, mga kasama og sigurado ko nga kadaghanan sa atua ang New Year's resolution kay mamahimong healthy na sila. Sa panahon karon, gikinahanglan nga magpabilin tang baskog og makalikay sa sakit aron padayon tang mobakod sa mga hagit sa kinabuhi. Busa pahinumdum sa Unilab ang atong kasaligang kaabag sa atong panglawas nga mag-amping ta kanunay. Pilia ang mga tambal og bitamina nga gitun-an sa mga eksperto og niagi sa daghang pakisusi aron masiguro nga luwas og epektibo kini. Gikinahanglan nga world class apan ang dili sakit sa bulsa. Mauna ang tatak sa Unilab quality. Hinumdumi, basta tambal na ang hisgutan, dili lamang presyo ang basihan. Pilia ang dekalidad. Dapat Unilab quality. Sa Surf Instant Puti, sinina maka-wow! Wow! Instant Puti! Sa Surf 2 minutes na, sinina maka-wow! Wow! Instant Puti! Surf Instant Bango ug Instant Puti in as fast as 2 minutes. Safe and hasn't cotton after 1 wash. Results may vary. Para sa nakakawaw na instant bango at instant puti in as fast as 2 minutes based on test on cotton after 1 wash. Results may vary. Mag-Surf Powder Detergent na! Sa Surf Instant Puti, sinina maka-wow! Wow! Instant Puti! Sa Surf 2 minutes na, sinina maka-wow! Wow! Instant Puti! Surf Instant Bango ug Instant Puti in as fast as 2 minutes. Safe and hasn't cotton after 1 wash. Results may vary. Para sa nakakawaw na instant bango at instant puti in as fast as 2 minutes based on test on cotton after 1 wash. Results may vary. Mag-Surf Powder Detergent na! This newscast is brought to you by Herbastrong, food supplement for healthy aging. Strong sa una, Herbastrong karon. This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by sa Myra Cuff, lalabnaw ang mandikit na plema. Afford pa! This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Fever products at 5% off. Only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Fever. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simaticone, Kremil S, Hyperbilis Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. This time check is brought to you by United Home Kidulets, chewable paracetamol in candy flavors. Ako si Chari, usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Hibaw-an ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong gainom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og nakafocus bisan ko nga usa ka VA mabugat. Busa, sulay usab ang stress tabs. Vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the